Matay ang 80 anyos nga babae sang natrap sa sulod sa iya balay nga nasunog sa barangay Amaga Sigma Capiz pasado las 10 ang aga kahapon. Suno sa BFP Sigma, nag-iisano lang ang biktima sa balay kag posible nagtinguha nga magwa sang nag-ibwal na ang kalayo apang nasuffocate rason nga nalipong kag wala na makagwa pa. Ginatutukan pa kung posible nga electrical connection ang ginhalinan sa sunog. Wala na naglapda pa sa kaiping nga mga pamalay ang kalayo. Dead on the spot ang 16 anyos nga solterito bangod sa impag sa pagbungko sa ginasakyan sini nga motorsiklo sa nakaparada nga truck sa higat sang dalan sa barangay San Roque, Barutag Viejo, Iloilo. Suno sa Barutag Viejo Municipal Police Station, padulong kuntani sa barangay San Juan ang biktima. Gagit kilala lang kay alias Nonoy sang natabo ang aksidente. Madasig ang padalagan sini sa motorsiklo suno sa kapulisan kag posible nga bangod madulog kag nagaulan. Wala sini matalupangdan ang nakapark nga truck. Nag-angkon ini sang saman sa ulo. Nabili ng truck sa lugar pagod na aberya gani wala ini sang driver sa natabo ang aksidente. Wala naman sang plano ang pamilya sa biktima nga magpasaka pa sa reklamo batok sa nagapanag-iya kag driver sa truck. Arestado ang isang lalaki matapos maguhaan sa suspected shabu sa iya pagbisita sa Western Visayas Medical Center. Natakpan si Coljan Pamamontano nga taga San Enrique, Iloilo matapos nga makitan sa gwardya nga may dala ini nga ginapasuni illegal nga droga sa sulod sang iyabag. Naibaluan nga tanan nga nagasulod sa ospital ang gina-inspeksyon sa mga security guard bilang kabahin sa security protocol sa ospital. Detained ang suspect sa Mandoria PNP kagin pa idalom sa drug test. Natala na nga magpangatumang sa kaso nga pag-upos sa illegal nga droga ang suspect.